जय जगन्नाथ सांग मैंने आपमती अच्छा कर बहुत भल बहुत खुशी थे पुणी थे आसी आप गोटे न्यू ब्लॉग सहित आज ब्लॉग में मैंने भाई एत बड़ बेईमान जिनस धोखा होती मैंने गोटे पशु पक्षी जिन भी ना सबुथ धोखा मैंने विश्वास करवानी बहुत खराब लगुच आते भी मैंने लास्ट मुझे कहि तेज चलते मोर राबी मैंने कौन कर सका कौन ना मुझे कही सारी आरंभ कर से कथा कौन होती तो चलते जा स्टार्ट करिया। आज सकाळू सकाळू आम राबिट ये कौन कर सुखला घासरा नहीं कहीं से घर भितर पकाऊँ ये तो मुझे जापरूनी आज सकाळू सकाळू खाइबा देती घास आसे घास दे सारापर मुझे चली जाती बुलापी बुलाक आसला मोर राबिट को देखुच तो सी एमती ही करुँच कौन पाई करुँच मुझे जानी सुखला घास तो छाड़ पाखे रखि जरी गुराक भी टाणी नहीं से भितर पकाऊँ कौन पाई पकाऊँ कमेंट करके निश्चय कहे जो मैंने भी राबिट रखी तार अनुभूति जानी कौन पाई करती निश्चय भाव में सेयार करेंगे बुझे टे जनइबे कौन एमती कर कमेंट करके निश्चय कहे देखिपे कि भाव से मुहर नहीं घास भितर को जाऊँगी भाव में आउ थे भी आसो एमती भी नहीं जीव कौन पे नहीं जाऊँगी कमेंट करके निश्चय कहे। यापर मुझे आसीगले मो बजरी पैरेट कौन पाखक देखुए कि भाव में से बसी साउंड केमी कर अपसेट तो अच्छा कहीं देखिपे कि भाव में टे बस खेलुँच बधे राबिट जो मैंने ये ठीक नहांती तापर आंको भी खाया दे देती आपने देखिपे से खाऊँ आंको भितर भी गोटे लस में पड़ी आपने मुझे कहि फास्ट तो मैंने देखी मैं कौन रुटीन कर आज दिनटा तापर मुझे कहि कौन लस होती कौन मैंने भिडियो माने कौन कि भाव में खाऊँ देखिपे दीपर यही समय आसीगला दीपर खाद्य राबिट मानकर भात डाली दिखाई खावाई देखिपे आम भाज दौरान खावाई मैंने सत कथा जिते भी खुशी था कहीं खाया देला जो खुशी लगे आगे भी लगे देखिपे कि भाव में से खाऊँ केमी मैंने केमी लगुच मैंने कह भी पारिनी एवं आपको खावा दे सारी चलतु जा से कथा उपरकू जो कथाटा माने एत समय अपेक्षा कर रही कारण हूँ आप जानते भावुथे से छोटिया राबिट दुटा मोर न्यू राबिट दुटा पाखक मुझे किंतु कारण हूँ कि से नहांती मरी सारी मरबार कारण भी हूँ सी एवं मो छोटिया राबिट दुटा मरी सारी मरबार कारण हूँ भी सेल टाइमटा जोटा कि सेल हवा दरकार नुह बहुत छोट से पलि जाती जो टाइम माने से किसी न खाऊे माँ सागर रहा दरकार से टाइम से पठे देती सेल करने से बहुत बड़ भूल कथा जो से मरी सारी कारण आपण मैंने भल भाव जानते सबुठ भल प्रिय खाद्य कौन राबिट मानकर आपने जानते दुब घास ही सबुठ भल से दुब घास भी खाएनी तो कौन पाई खाएनी मु भी भावी कि मैंने एमती हेली तापर भी आउ थे आनी दुब देती मैंने फ्रेश फ्रेश दुब आनी देला भी सी खाएनी कहीं बहुत छोट से थाए घास से खानी दुब घास खानी मैंने से कम बचब तापर मुझे दिए कोबी पत्र ही से बास खाए बधे टी से खाया टाइम ही आनी सेल कर देती किसी पैसा एमती करवाटा बहुत बड़ भूल कथा कहीं भी जीवन जो आम जानवा दरकार से भावुने आम खाली सेल किसी पैसा आम आनी बिकी दौचे जो मैंने किणी नौ सी भी लस पड़ुंट ता सहित लाइफ भी बर्बाद हो मैंने भाई पड़े 5 दिन मरी जाती आउ 10-15 दिन होता सी अलग कथा हाँ मला मैंने आम कारण सब मला कि 5 दिन आसी मैंने से बस गोटे जगह रे कि बुलेनि खेलेनि मोर राबिट मैंने देखिपे कि भाव में ढेउँ से कला राबिट दुटा कि ये दुजन किसी भी करती से चुपचाप बस छोट रा बोधे से खेलती मुझे भावे कि यहाँ हूँ मैंने किए जाना भर मैंने से खाया ही पाऊना खाया ही से मैंने होनी जिते बड़ा खाया नहीं भी खाऊना एबिका भी गाजर भी खाऊना गाजर खावा कथा कि नहीं गाजर भी खाऊना मैंने भावु था से केते छोट अच्छा यहाँ सबुठ बड़ भूल कथा एमती बिल्कुल भी करवा कथा नुह आम छाड़ एमती किसी कहीकि लाभ ही ना कहीं आम भी निजे लस पड़े सहित आमर भी दोष अच्छे आम आनबार ही नाला आ गए कथा मुझे न भी आनी था ना आउ कि नहीं जाता घर भी से मरी जाता तो सेमती से सब सेल कराया आनुँच कि बहुत बड़ा भूल कर कहीं भी लाइफ अच्छे भाई सी भी बचा दरकार कि एमती भाव में आनिक मारिया बेकार लस है ना सबुठ बड़ बहुत दुख लगुच मैंने विश्वास करें मैंने से मरी मुझे भी देखनी कहीं मो देह खराब था मुझे मेडिकल तापर आसला आसिक मरी आसी आम घरे नहीं पोती देती नहीं मेरे बहुत बड़ा भूल कथाटा भाई बहुत दुख लगे मुझे क्या कही होनी कि सही होनी भाया जिन पैसा गला से किसी फरक नहीं कि गोटे जेहेतु मो पेट लवर जो जेहेतु मो आनिमल लभर जेहेतु तो मतलब बहुत दुख लगे आईथे मैंने भाभी पारे मुझे कहीपानी कि जिन कहटा सबुठ बड़ भूल जी जी भी मो भिडियो देखुं आम ओडिशारू आउ मैंने जी भी पेट सब रखी तो प्लीज एमती करूँ नहीं कहीं एमती करने द्वारा आम भावुँ आम तो हक आसना आम पैसा ही पड़ेगा तो ये छोट छोट पैसा आम क्या जीवन खेलिया दरकार नहीं आउ केते दिन जाते से निश्चय बचाई था मास 3 मास छुआ होते बचाई था मतलब लगुन कि मास 2 मास छुआ भाया से मतलब मैंने बहुत कम ये आज पूरा छोटे छोटे कैमेरा कहीं देखा मुझे तो कहीपरि कि आप देखिपे कि मैंने बहुत छोट से घास भी खाला मैंने आपने भाभी पारे से कि भाया केते छोट था मैंने से कुआड़े भी जान गोटे कौन लुचिक रहे
ଏତିକି ବି ନୁହଁ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଯେଉଁ ବଜ୍ରି ପ୍ୟାରେଟ୍ ମୋର ଆଣିଛି ତା ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜଣଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଆଖି ନାହିଁ। ଏମିତି ତମେ କେମିତି ବେପାର ମାନେ ଛାଡ଼ କ'ଣ କହିବା, ସେ ଦୋକାନୀବାଲାଙ୍କର ବି କିଛି ମାନେ ଦୋକାନୀବାଲାଙ୍କର ବି କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଆଖି ହିଁ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ତ ମୁଁ ପୁରା ଲସ୍ ମାନେ ଏଥରକ ହେଇଛି। ଆଉ ମାନେ ପଇସା ଯାଇଛି ସେଥିରେ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ଲସ୍ରେ ପକେଇକି ମୋତେ ହଇରାଣ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ କଥା। କିଛି ତ ନାହିଁ, ତା ବାଦ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଟିକେ କହିବେ, ମାନେ ତାର 2023 ଅଛି ଡେଟ୍, ତାର ଫାଇନାଲ୍ ଡେଟ୍। ତାପରେ ବି କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି MFG ଡେଟ୍ ହେଉଛି ମାନେ 11/2023। ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବେଷ୍ଟ ବେଫର୍ 24 ମନ୍ଥ ଫର୍ ଦି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ MFG। ଆର ମତଲବ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାପରେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି 25ର ବି ଡେଟ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଏଟା ଲାଗୁନି, କାହିଁକିନା ମୋର ଭିତରେ କିଛି ମାନେ ଏତେ ଜାଣିନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ଡେଟ୍ ଅଛି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଜଣକୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହୁନି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେପାରୀମାନଙ୍କର ନାଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଖରାପ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜଣିଆ ଲୋକ ପାଇଁ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବିଲକୁଲ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ କଥା ଭାବିବା ଦରକାର। ତୁମେ ବେପାର କରୁଛ, ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ବେପାର କରୁଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଖରାପ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ତୁମଠୁ ଧୋକା ଖାଇଲେ ମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯେତିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଏମିତି ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହାର ମାନେ ଡେଟିଂ ହେଇନି ଯେ ସେ ଆସିବା ଦରକାର, ସେଲ୍ ହେବା ଦରକାର, ସେ ଜିନିଷକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଆଣନ୍ତୁନି। ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ଘର ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ମରିଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା ଆସିକି ନା ଆମେ ତ ଠିକ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏଇଟା ତୁମ ଭୁଲ ସକାଶେ ମରୁ କି ଆମ ଭୁଲ ସକାଶେ ମରୁ, ସେ ଛୋଟ ଥିଲା ନା, ଆସିଲା ପରେ ମଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯାଏସ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ବି ବୁଝୁଛି, ହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଥା। ଏଇଟା ଏମିତି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା କଥାଟା କହୁନି, ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ମାନେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା କ'ଣ ମିଳିବ। ଆଉ ଏବେ ଯାହା ବି ହେଇସାରିଛି, ମୋ ପାଖେ ଏତେ ବି ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଜଣାଇପାରିବି ଯେ ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଇଛି। ସେ ତୁମେ ବି ଜାଣିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ଜଣାଇଥିଲି ଯେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି, ଏତିକି ଜଣାଇଥିଲି। ତାପରେ ଜିନିଷଟା ଜଣାଇବା ପରେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ରହୁନି, କାହିଁକିନା ଫାଷ୍ଟ କଥା ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଲା ବହୁତ ରାତି 10ଟା 11ଟା ହେଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ଖାଇବିକି ଶୋଇପଡ଼େ, ପୁଣି ସକାଳେ ସେ ରୁଟିନ୍ କରି ପୁଣି ସେମିତି ଯାଏ। ତ ମୁଁ ଏଟା ଜଣାଇନି, ତ ସେମିତି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣାଇନି। ତ ଏବେ ତାକୁ ଜଣାଇବି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କହିବି ଯେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ପଇସା ମୋର ଯାଉଛି ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏସ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧିବ, ନିଜ ନାଁ ଖରାପ ହେବ, କେହି ବି ବେପାର କରିପାରିବେନି ଏଠି। ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଟା ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କର। କେତେଜଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ କି ଏଇଟା ମୋ ଭୁଲ, ମୁଁ ଆଣିବାର ହିଁ ନଥିଲା, ଆଣିଲି ଆଉ ସେ ଖାଇଲାନି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଭୁଲ ଦେଉଛି, ତ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଭାବିବାଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ। କାହିଁକିନା ଏଠି ମୁଁ ଯେତିକି ତାକୁ ନ ଆଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବି ସେଲ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ତା ପାଖରେ ବି ସେମିତି ମରିଥାନ୍ତା, ସିଏ ବି ଏମିତି ଆସିକି କହିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭାବିବାଟା ଭୁଲ କି ଆମେ ତାପରେ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ବି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି। ଯଦି ମୋର ଏଇଟା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ କି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କଥା ଏଠି କରିଛି, ତାହେଲେ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ଏବେ ହେଇସାରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରେ କିଭଳି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଜହ୍ନ ବି ପଡ଼ିସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ମୋ ରାବିଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଆଉ ମୋ ବଜ୍ରି ପ୍ୟାରେଟ୍କୁ ବି ରଖିଦେଇକି ଆସିବା ଭାରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ଆକୁ ହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ରଖିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଆ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଘାସ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। ଆଙ୍କୁ ତ ଦାନା ଦିଆ ହେଇସାରିଛି, ତ ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରାତି ସାରା। ତ ସକାଳୁ ଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆଙ୍କୁ ଘାସ ଦେଇକି ଭିତରେ ରଖିଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ରାତି ହେଲା ପରେ ତ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇସାରିଛି, ଏଇଠି ରହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଉନ୍ନତି ପଥରେ ନେଉଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଯଦି ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ମୋର ଏଟା କଥାଟା ଠିକ୍ ଥିଲା କି ଭୁଲ ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟା କରିକି ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି କଲେ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ନେଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଲସ୍ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କହିବା। ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ। ଏଇଠି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।